ஹேண்டில் பண்றாங்க, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் அவங்களோட சில்ட்ரன்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்க. വളരെ നല്ലൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ്. ശരിക്കും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ എല്ലാ സ്ട്രെസ്സും അതിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആസ് എ ടീച്ചർ എനിക്കത് ഒത്തിരി നന്നായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. There is transparency. How you wrote this, that the lady what she is moving step by step, it is 100% true. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. కాలవే కాదు కలిసిన పాటవా ఇది. షార్ట్ ఫిల్మ్ అయితే చాలా బాగుంది, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా కూడా ఉంది. నేను చూసిన షార్ట్ ఫిల్మ్ లో దిస్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్. बीइंग अ वुमेन आप रिलेट कर सकते हो मूवी से, थोड़ा सा इमोशनल फील हुआ देख के. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಂಗೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಂತು. Really touching. I think it carries a great message. 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ನನಗಾದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ 10ಗೆ 10 All the best Asha team. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఆశా కి. All the best for you. ఆల్ ద బెస్ట్. All the best Asha team. All the best, all the best Asha team. All the best Asha team.